خوش آمدید۔ آج ہم انگریزی کے کچھ بڑے دلچسپ الفاظ پر ذرا گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ ہمارا سفر بوٹ سے شروع ہوگا اور باٹل پر ختم ہوگا۔ جی تو آئیے اس کھوج کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بوٹ۔ بظاہر تو بہت سیدھا سا لفظ ہے۔ جی بوٹ ایک اسم ہے یعنی ناؤن، اور اس کا بنیادی مطلب ہے A type of shoe that covers the whole foot and the lower part of the leg۔ اچھا، تو مطلب یہ ایک خاص قسم کا جوتا ہے۔ اردو میں ہم اسے بوٹ ہی کہتے ہیں، لیکن اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ ایک قسم کا جوتا جو پورے پاؤں اور ٹانگ کے نچلے حصے کو ڈھانپتا ہے۔ بالکل جیسے اس مثال میں دیکھیں، his boots are covered in mud۔ یعنی اس کے بوٹ کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو واضح ہے، لیکن یہاں سے کہانی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو اگلا لفظ ہے بارڈر۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہونے والا ہے۔ آپ صحیح سمجھ رہی ہیں، بارڈر بھی ایک اسم ہے، لیکن اس کے کم از کم دو بہت عام اور مختلف استعمال ہیں۔ پہلا تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں، the line between two countries اور areas۔ یعنی سرحد، دو ملکوں یا علاقوں کے درمیان کا علاقہ جہاں ایک ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے، جیسے پاکستان اور انڈیا کا بارڈر۔ جی، اس کی مثال بھی سیدھی سی ہے، you need a passport to cross the border۔ سرحد پار کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا اس کا دوسرا روپ بھی ہے۔ جی، اب اس کا دوسرا روپ دیکھیں۔ بارڈر کا ایک اور مطلب ہے a strip around the edge of something۔ او، جیسے کسی تصویر کا فریم یا کسی کپڑے کے کنارے پر بنی ہوئی پٹی یا حاشیہ۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایک ہی لفظ دو بالکل مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک ملک کی سرحد اور ایک میز پوش کا کنارہ۔ بالکل، اور یہ انگریزی میں بہت عام ہے۔ اسے پالیسیمی کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہونا جو کسی نہ کسی طرح ایک بنیادی خیال سے جڑے ہوں۔ یہاں بارڈر کا بنیادی خیال کنارہ یا حد ہے۔ اچھا، ملک کا بھی ایک کنارہ ہوتا ہے اور میز پوش کا بھی۔ سیاق و سباق ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے معنی مراد ہیں، جیسے اس مثال میں a white table cloth with a blue border، یعنی نیلے حاشیے والا سفید میز پوش۔ ظاہر ہے یہاں کوئی بھی اسے ملک کی سرحد نہیں سمجھے گا، تو سیاق و سباق ہی اصل چیز ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب آتے ہیں ایک ایسے لفظ پر جس نے مجھے ہمیشہ تھوڑا پریشان کیا ہے، بور۔ ہاں، بور واقعی ایک کمال کا لفظ ہے۔ یہ ایک فعل ہے، ورب، اور اس کے دو معنی ہیں جو ایک دوسرے سے زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے to make somebody feel tired and not interested۔ یعنی کسی کو اکتا دینا، بیزار کر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت بورنگ ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر he bores everyone with his long stories۔ وہ اپنی لمبی لمبی کہانیوں سے ہر ایک کو بیزار کر دیتا ہے۔ جی، ایک منٹ، تو یہیں پر اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا۔ I am bored اور I am boring میں کیا فرق ہوگا؟ یہ اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، بورڈ ایک صفت ہے، ایڈجیکٹو، جو اس شخص کی کیفیت بتاتی ہے جو بیزار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں I am bored تو اس کا مطلب ہے میں اکتا گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے I am bored with this book، یعنی میں اس کتاب سے اکتا گئی ہوں۔ صحیح، یعنی یہ میری کیفیت ہے۔ اور بورنگ؟ بورنگ بھی ایک صفت ہے، لیکن یہ اس شخص یا چیز کی خاصیت بتاتی ہے جو بیزاری کا سبب بن رہا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں That lesson was boring تو مطلب ہے وہ سبق اکتا دینے والا تھا۔ اور اگر کوئی غلطی سے کہہ دے I am boring تو اس کا مطلب ہوگا میں ایک اکتا دینے والی انسان ہوں۔ بالکل، جو شاید وہ کہنا نہیں چاہتا۔ ہاں، یہ تو بڑی خطرناک غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بورڈ یعنی جو متاثر ہو اور بورنگ یعنی جو متاثر کرے، یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا بور کے دو بالکل مختلف معنی ہیں، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا معنی بھی ایک فعل ہے، اور وہ ہے to make a deep round hole in something۔ کیا؟ سوراخ کرنا، جیسے ڈرل مشین سے کرتے ہیں؟ یہ تو پہلے معنی سے بالکل ہی الگ ہے۔ اکتا دینے اور سوراخ کرنے میں بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو کوئی تعلق نہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، These insects bore holes in wood، یعنی یہ کیڑے مکوڑے لکڑی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید ان دونوں معنوں میں کوئی گہرا استعاراتی تعلق ہو۔ جب کوئی آپ کو بور کرتا ہے تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا جیسے وہ آپ کے ذہن میں
एक ही बात को बार बार दोहरा कर सुराख कर रहा हो, बिल्कुल एक ड्रिल की तरह। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक ही लफ्ज एक तरफ ज़हनी थकावट और दूसरी तरफ ठोस लकड़ी में सुराख, कमाल है। अच्छा, इस पेचीदा लफ्ज के बाद अगला लफ्ज निस्बतन आसान है, बॉर्न। जी, बोर्न एक सिफत एडजेक्टिव है जिसका मतलब है हैविंग स्टार्टेड लाइफ, यानी पैदा हुआ। ये सीधा साधा है, जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1980। मैं 1980 में पैदा हुई थी। या फिर सवालिया अंदाज में वेयर वर यू बॉर्न, यानी आप कहाँ पैदा हुए थे। बिल्कुल, इसमें कोई पेचीदगी नहीं, लेकिन हम इससे एक अच्छा सा जोड़ बनाकर अगले लफ्ज तक जा सकते हैं। वो कैसे? इंसान जब पैदा होता है यानी बॉर्न होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। उसे अपनी जरूरत की हर चीज दूसरों से लेनी पड़ती है, जो हमें हमारे अगले लफ्ज बोरो की तरफ लाता है। बहुत खूब, क्या बेहतरीन मुंतकली है। तो बोरो ये एक फेल है। जी, बोरो एक वर्ब है जिसका मतलब है टू टेक एंड यूज समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स एंड गिव इट बैक टू देम लेटर। यानी किसी से कोई चीज आर्जी तौर पर मांगना, उस नियत के साथ के इस्तेमाल के बाद वापस कर दी जाएगी, जिसे हम उर्दू में उधार लेना कहते हैं। ये वापस कर देने की नियत बहुत अहम है, वरना वो उधार नहीं कुछ और बन जाता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर ही इज बोरोइंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर, यानी वो अपनी वालिदा से कुछ रकम उधार ले रहा है। जी। या एक और मिसाल, आई बोरोड सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने लाइब्रेरी से कुछ किताबें उधार लीं। ये भी वाज़ेह है। अब अगले दो अल्फाज एक ही खानदान से लगते हैं, बॉस और बॉसी। जी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहले बॉस को देखते हैं। ये एक इस्म है, नाउन, और इसका मतलब है द पर्सन हु टेल्स अदर पीपल व्हाट टू डू एट वर्क, यानी दफ्तर या काम की जगह पर आपका हाकिम, अफसर या मालिक। सीधी सी बात है, जैसे आई आस्क्ड माई बॉस फॉर अ हॉलिडे, यानी मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगी। लेकिन बॉसी का मामला थोड़ा अलग है। जी, बॉसी उसी बॉस से निकला है, लेकिन ये एक सिफ्त एडजेक्टिव है और इसका मतलब है लाइकिंग टू टेल अदर पीपल व्हाट टू डू। ये लफ्ज़ किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसे दूसरों पर हुक्म चलाने का शौक हो, और इसका लहजा थोड़ा मनफी होता है। अच्छा, तो बॉसी और असर्टिव यानी अपनी बात मनवाने वाले में क्या फर्क है? बॉसी एक मनफी लफ्ज लगता है। बहुत उम्दा सवाल। यहीं पर जुबान की बारीकी सामने आती है। असर्टिव होना एक पॉजिटिव खूबी है। इसका मतलब है कि आप पुरएतमाद तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जबकि बॉसी होने का मतलब है कि आप दूसरों के जज्बात का ख्याल किए बगैर नाजायज तौर पर उन पर हुक्म चलाते हैं। जैसे आप बॉस ना भी हों, लेकिन आपका रवैया बॉस वाला हो। मुझे लगता है हर खानदान में एक बॉसी बहन या भाई जरूर होता है। अक्सर ऐसा ही होता है। इसकी मिसाल देखें, माई सिस्टर इज वेरी बॉसी। यानी मेरी बहन बहुत हाकमाना मिजाज की है। यहाँ हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि शिकायत कर रहे हैं। बिल्कुल। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगला लफ्ज है बोथ। ये भी बहुत आम इस्तेमाल होता है। जी, बोथ एक वर्सेटाइल लफ्ज है। इसे सिफत और ज़मीर दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका सादा सा मतलब है द टू, द वन एंड द अदर, यानी दोनों, ये भी और वो भी। इसे एक मिसाल से समझते हैं। जरूर। जैसे होल्ड इट इन बोथ हैंड्स, यानी उसे दोनों हाथों में पकड़ो। एक और मिसाल, बोथ हर ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, यानी उसके दोनों भाई डॉक्टर हैं। और इसका एक और इस्तेमाल बोथ एंड की शक्ल में भी होता है ना? बिल्कुल। इस साख्त में ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है और दो चीजों को जोड़ता है। जैसे शी इज बोथ रिच एंड इंटेलिजेंट, यानी वो अमीर भी है और ज़हीन भी। ठीक है, अब आते हैं एक और दिलचस्प लफ्ज पर, बॉदर। ये भी मुझे बोर की तरह काफी कसीरुल जहती लगता है। जी, बॉदर को फेल और इस्म दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बतौर फेल इसका मतलब है टू अनॉय समबडी और कॉज देम ट्रबल, यानी किसी को खामाहा परेशान करना, दग करना या जहमत देना। जैसे गुस्से में कोई कह सकता है डोंट बॉदर मी नाउ, आई एम बिजी, यानी इस वक्त मुझे तंग मत करो, मैं मसरूफ हूँ। बिल्कुल, लेकिन इसका इस्तेमाल शाइस्तगी से कुछ पूछने के लिए भी हो सकता है। जैसे
I'm sorry to bother you, but could you tell me the way to the station? आपको ज़हमत देने पर माज़रत चाहती हूँ कि आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। ये बहुत मुहज़्ज़ब तरीका है। तो ये लफ्ज़ गुस्से और शाइस्तगी दोनों में फिट हो जाता है। यही इसकी खूबसूरती है। और बतौर इस्म, बॉदर का मतलब है परेशानी या दिक्कत। अक्सर ये नफ़ी में इस्तेमाल होता है। जैसे एक छोटे से मुकालमे में एक शख्स कहता है थैंक्स फॉर योर हेल्प और दूसरा जवाब देता है इट वॉज नो बॉदर, कि आप में वो काम करने की बिल्कुल हिम्मत या ख्वाहिश नहीं है, आप उसकी जहमत नहीं करना चाहते। अच्छा, जैसे आई कांट बी बॉदर टू डू माई होमवर्क नाउ, यानी मैं इस वक्त अपना होमवर्क करने की जहमत नहीं कर सकती। या आसान लफ्ज़ों में कहें तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी कैफियत को बड़े मौसर तरीके से बयान करता है। ज़बरदस्त। और इस दिलचस्प सफ़र के इख्तिताम पर हमारा आखिरी और शायद सबसे सादा लफ्ज़ है बॉटल। जी, बॉटल एक सीधा सादा इस्म है, नाउन। उसका मतलब है अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर फॉर लिक्विड्स, यानी शीशे या प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी बर्तन जिसमें माया चीजें रखी जाती हैं, जिसे हम उर्दू में बोतल कहते हैं। तो ये था हमारा बूट से बॉटल तक का सफ़र।